जहाँ आम अनुमान करुचु जे पुलिस डिपार्टमेंट रे समस्त मु गोटे ब्राकेट रखा चाहूना किछि व्यक्ति अच्छी जो माने बीजेपी रो कर्मी भली काम कर तुम्हें पुलिस तुम ऊपर लोकंर भरोसा अच्छी विश्वास अच्छी आईन श्रृंखला रक्षा करने तुम कर्तव्य तुम्हें जदि कम कर बीजेपी रो कर्मी इशारा रे एवं तुम्हें निजर प्रमाण देव आम बीजेपी रो सब बड़ कर्मी जहाँ फल कि साधारण लोक हंतसंत होउछंदी एवं केस कले एवं जा ना केस हम ताकू से माने कहउछंदी बीजेपी रो गोटे कर्मी आमको कहब ताले आम तुमको छाड़बू नहले तुम भितर बांधबू शुणु जहाँ रेकर्ड आसी से अनुसार पुलिस डिपार्टमेंट काम करू क्या ये क्वेश्चन ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट मर्यादार कथा तांकर स्वच्छतार कथा तांकर उत्तरदायित्वर कथा जदि स्वच्छता निरपेक्षता उत्तरदायित्व एवं पुलिस डिपार्टमेंट सम्मान से माने न रखिए आज बड़ी दुर्भाग्यर कथा किसी हम ना ओडिशा कौन एक्शन है कौटी बस आसिक जब बदलगढ़ से कौ सीट्रे बस आप सांबादिक मैंने खोजिक पाइले आप सांबादिक खोजिक पाइले आपण चार दिन बुम धरी बोलते कौट देखा कथा हबू सब बेसी खोजिक बाहर करवा दरकार सांबादिक मैंने पाइले कि जदि आम बदलगढ़ कौ चेयर बस कौ ऑफिस बस आप खोजिक बाहर कले एक्शन कहीं कार्यानुष्ठान कहीं शुणु कथा हूँ जी आईन रक्षक आईन रक्षा न कले तांकर मर्यादा हानि हम तांकर सम्मान हानि हम जेतेबेले जहाँ उपरे जोठी आक्रमण हम अत्याचार हम निष्पेषित हे एवं तांको उपरे महिला उपरे जदि किए कौन सी कारण अघटन घटाऊ तांको विरुद्ध में कार्यानुष्ठान नहला पर्यंत बिजु जनता दल निरंतर भाव लड़े जाए हाँ जदि भारतीय जनता पार्टी कर्मी हिसाब से कम कर से प्रोटेक्शन दौथे ये क्वेश्चन ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट जी कहते आम जी दोष कर शास्ति देवु ताको शास्ति दे नदेवे ताले पुलिस डिपार्टमेंट तार स्वच्छता हरैला तार सम्मान हरैला बर्तमान पुलिस डिपार्टमेंट बर्तमान स्वच्छता सम्मान इज्जत एवं तार उत्तरदायित्व प्रश्न आसला सारा ओडिशार पुलिस नयागढ़ पुलिस कार्यानुष्ठान न नब नयागढ़ पुलिस यदि कार्यानुष्ठान न नब ताले समग्र पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो कहीं पुलिस डिपार्टमेंट एबे भी किसी भल लोक अच्छा समस्ते बदनाम नहंतु एसपी कहले आम रेकमेंड करूँ विरुद्ध डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग होगापी एवं जहाँ कार्यानुष्ठान होगापी तेणु एसपी को कहले आम रेकमेंड करूँ देखिए कौन एक्शन नि आम विश्वास करूँ पुलिस मैंने एक्शन नब एक्शन न जनसाधारण तार उचित जवाब दे किसी मंतव्य देवार नहीं मत किसी आसते यहाँ मो अधिकृत नुह आसते आप प्रॉपर अथॉरिटी पचारि पारे प्रेस रिलीज तो रिलीज पाई तो निजे पाई ये कर सर्विस उल्लेख जहाँ होती लिखाई संपूर्ण सी जो डीएसपी एसडीपीओ विथड्रॉल हवा जगह जड़े पोस्टिंग हवा विषय लिखाई भाइराल पर आपण इंक्वायरी करथिले डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ना ये विषय मु किछि आपन को मंतव्य दे परिबिन एबे मु अधिकृत नह मु या ऊपर किछि मंतव्य देबि ना या ऊपर मु किछि मंतव्य आनला पर एपिस अछंती कि आपण पचारंतु जाई देखंतु अछंती कि नाही मुझे किसी अधिकृत नुह नियम पुलिस डिपार्टमेंट छुट्टी नवा कौन कर दरकार छुट्टी नब से अथॉरिटी को पचारतु मुझे एग्नेस्ट प्रोसीडिंग कर आवश्यकता रही इमिडिएटली सस्पेंशन डिसमिसाल हबार आवश्यकता से रही ये कथा को आम कहीकि जाइए संगे संगे आप देखुवे दसपल्ला निर्वाचन मंडल दसपल्ला थाना किछि दिन तले जी कि बीजेपी दलर जी कि विधायक प्रार्थी होते राघव मल्लिक
ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ମହିଳା କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ନେବା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ତାଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଏତଲା ଦେଲେ ତା ଏଗନେଷ୍ଟରେ ମହିଳା କ'ଣ କହିଲା ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଧମକ ଦେବା ଇଏ ହେଉଛି 4-5ଟି ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇ କେସ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଜି ସେ ଲୋକ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ, ଆଜି ସେ ଲୋକ ବୁଲୁଛି ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାନିଂ ଅଫିସ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା, ସବୁଠୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ସେ ଲଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଆମେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅପରାଧୀ ଆସିକି ଯିଏ ରକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବ, ତାଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେନି। ତେଣୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଏଭଳି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଆମର ଗଣିଆରେ ହେଇଛି, ଏଭଳି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନୟାଗଡ଼ ସଦର ଥାନାରେ ହେଇଛି। ଏ ସବୁ କେସ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଏସ୍ପି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲି ଆକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିମିନାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କ ନିଆ ହେଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି କଥାକୁ ନେଇକି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଯିବ। ସମୟ ପାଇଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଡିଜିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖା କରିବୁ ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବୁ। ସେ କଥା ଉପରେ ଆମେ କିଛି କହିବାନି। ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ଯେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଜଣେ କିଏ ନିଖୋଜ ହେଇଗଲେ ଯେ ତାର ସିଏ ଆଡ଼ୁଆଡ଼ୁରୁ ପଳେଇଗଲା ସେୟା ନୁହଁ। ଆମେ ପୋଲିସର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଆମେ ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାନି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିଏନ୍ଏସ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଅଛି ତା ଏଗନେଷ୍ଟରେ ସେହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନିଅନ୍ତୁ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଯେଉଁ ସିସିଏ ରୁଲ୍ ରହିଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂ ମଧ୍ୟ ମେଜର ପେନାଲ୍ଟି ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂ ତାଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉ, ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହୁ। ଏସ୍ପି କ'ଣ ପ୍ରତିଶୋଧ ଦେଲେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏ କଥାକୁ ଏସ୍ପି ମହୋଦୟା ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଡିଜିଙ୍କୁ ଏବଂ ଡିଜିଙ୍କଠୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ପରେ ଯାହା କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ ବୋଲି। ସେ କଥା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଥାଏ, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ବିଧି ଭିତରେ ରହିକି ନିଜର ସର୍କଲ୍ ଭିତରେ ରହିକି ଅଧିକାରୀ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ରହିକି କାମ କରିବା ବାହାରକୁ ବହୁତ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଆଗରୁ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ସୀମା ଟପିଲା ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଘଟିଛି ଏବେ।